आज दर्याचेर कोण तरी बेकायदेशीर नुस्तें मारपाक लागले की अशे तरेन जर नुस्तें मारलें जायत न्ही जाल्यार फाल्यां आमकां हे महाराष्ट्राक शेतकरी लोक जे आज गळफास दिवन मरता ती परिस्थिती आमकां येवंक शकता। तेका लागून आमी सगळे एक जावन आमी सरकाराक वचोन सांगला कित्याक सरकार हो आमचो आसा आनी बऱ्यापणान वचोन सरकारा कडेन आमी उलयल्ले आसा। तेन्ना आज 8 दीस आमी सरकारान सांगले की आमचे काम बंद करता म्हणून, जाल्यार आजूबाजू सरकारान बंद करूंक ना। कित्याक आमी अशें तशें वांकड्या रस्त्यार गेले जाल्यार सरकार फाल्यां आमकां आमचो सरकार आमकां विरोधक म्हणटलो। तेन्ना आमी ही हालचाल केल्या बरोबर कर्नाटकाक काडल्या बरोबर कर्नाटकान 3 दिसां भितर सगळ्या आख्ख्या कर्नाटकाक लोक फिशरमॅन एकठांय जावन ती आज लायट बंद जाल्ली आसा। जे तर अजून ह्याच्या भायर सरकारान ती लायट बंद केली ना जाल्यार आमकां मरोच्या पासून पडले जायत न्ही, जाल्यार आमी मरोक तयार आसतले। पूण हे नसता रावन आमी हे धंदो तेमी जे भायर कायदेशीर भायर वयता तेमकां आडोवपाचो प्रयत्न करतले। इतली वर्सां आमी आतां धंदो चलयला, बऱ्यान चलयला, प्रॉब्लेम ना। पूण ह्या वर्सा ते एक दुयेंस येयला लायट घालपाचें, ते सगळें काबार करपाक येयला। जे कोण हॉटेलकार आहा, कोण रियल इस्टेट आहा, कोण बिल्डर आहा, ते जगतले। की तेमकां हे बिजनेस येत ना, हे बिजनेस तेमकां इंट्रस्टूच ना, कित्याक ते हांगा सोडून वचपाक शकता न्ही, वयताय तशें। पूण आतां कितें करपाक आमी काय कळना फिशरमॅनाक की कितें करपाचें फुडें। जे आतां आमी पयर आमी CMRD गेल्ले न्ही ते बंद जावपाक जाय, नाजाल्यार आमी रस्त्यार येतले, बायल भुरग्यांक घेवन रस्त्यार येतले जाल्यार आमकां भायल्यो ना। आनी ह्यो भायल्यो जावन भितरल्यो जावं गोंयच्यो ज्यो एलावड आहाय त्यो घडयो येवन सुसेग भोगताय आनी आमी दुकां मोडयताय।